Debata Jehovah Tuhan nami na marhabangsa di banwa gijang. Gog puji-pujian hupasahat nasa rohanami to depan mi Tuhan. Disalu na denggani basam dot asini roham. Natotong hupang asaon hami do pesa to partikianon. Dilonoho tu hami gugu dot ho sahanguluani. Dinabuy hami mangulahon akasulon nami na maragami di bagasan sadarion. Terlumobi Tuhan didongani ho hami sian bagas inganan nami bi di pada ho sian hami kaparmaraan inaro hami Tuhan tu bagas joromon rap marsaur dohot ruas ni huriam alani Tuhan tamas itu tuduh hami madok maulade tadopan mi di partikiano na liamang nang tangi honon nami hatami buka maroho pikiran nami asa boi hutangion hami jala mangulu hatami di bagasan parngulun nami makuling mahwali amang nungaradi hami tu manangiosa di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas ma dihita selalu na kaamanginang. Selamat Paskah paduahon ma dihita. Iya, malate ma dituhata sehat tope hita saluhutna marpungu rak marsaor dihuriat taon rap dohot akadongata. Noai nga kaamanginang masuk mahita manangin hatan itu hatta ita buka mabibilta hatani dia bata nagabe turpu jami tadi parminggota di partangi yang atta namarningot hita di pesta parhehiota na paduahu di partikianon di enet sian buku Yesaya bidu 26 mamuka ayat 10 pitu satu ayat 10 sia asata jahamar soring-soring songon perempuan nagabi-gabian nunga jonok hasasangana mangae poso-posona mangangguhi maibana di berniton nai la songonido hada daunami sian bohim ale Jehovah mangoludo yanggo akka namatem hehedo muse bakekku ngot mahamu jala marulopolop hamu akka isini orbuk ai naburni akka panodang do naburmu jala parwaroni tanoi muse akka nang mate ido dianggo sahatna akamanginang nanaholongan di bagasan Kristus Yesus panarihonon ni debata tuhita satu partikianon dada holan di pardagingon panarihonon ni debata tuhita satu partikianon akaamanginang dang naholan di pardagingon alai ubalga siani dope panarihonon ni debata tuhita ima mangalehon hangoluan nasai leleng ni lelengna marhite-hite hamamatena dohot haheheon ni ibana ima tuhatta Kristus Yesus mate ibana hehe ibana jala bangkit ibana lao hudul rap dohot amana laos ima natahalason di pesta Paskah tana paduahonon akka amanginang nunga manang nangpe ikon memang akuatta do jok-jok dope akka dong atta jolma hurang mangatusi nasida di akka pasu-pasu dohot akka basa-basa dohot hangoluan nanilehon ni tuhatta tunasida tabereng akka amanginang molo sian statistik ni jumlah ni ruasta ra dohonon dangadong ra mungkin
Holan sampai 5% marang 5% dora hita. Dangarong 5% ate naroon 0,0 perate 0,0 sekian mungkin. Do molo hita bereng sian statistik ni manang database ni huriat tahun tung masay gudang dope nang akaamangin ang ternyata akadongatay akaruas ni huriyay naso manada na manang na hurang mga tusi na sida taringot haheheon ni Kristus Jesus naong manaluhon hamatian lao humokop hita pardosa. Akamangin ang nahulungan di bagasan Kristus Jesus adong masada cerita na mardongan poda. Disada tiki borhat ma sahalak ama lao tulapo ibana laho manuhor sigaretna. Ketika dia sudah sampai di warung itu dang diida ibana parwarungi alai digora ibana ma parlapui. Halo nina permisi nina ibana arong dojol marison nina oh parlapo nina ibana baru dido ibana mamuse adi dia dunuan parlapoon nah sorong dunang jolma di bagasanon nina amat taima ale memang ala danga dong memang mangalusi ala dipikir ibana dangarong jolma di bugasan dungi diulangi amat tema muse majo wa kaamanginang oh parlapo nina tu dia dong yang lapar lapoon minta dulu rokok sebatang nina ibana dang adong tong mangalusi suara ni ibane dungi di dokon di jauh ibana mamuse parlapoi diulang ibana mamuse manggora huhut di bagogo ibana ma suarana parlapo oh parlapo neng manuhur sigare tau nina ibana dungi dialusi parlapoi mamuse di dialusi parlapoi ma amat taisya bugasan sigare taha di ho nina parwarungi sekaret surya do sabatang nina maton dungi delusi parlapai mamusik sia bagasan lagi mau menjual mana nina ibana baru di Bernasida apa memang di Binereng namar sida liat donang parlapoon makanya dokun ibana dang arung jol madi bugasan nina ibana mau arung cuma di bugas besok na mga lusin narawakan alay memang tabereng musak kamanginang dang mago memang akal ni marang bisuk ni amat tasinak kinanon dido ibana ma atau molosoni sa selok mabahen sigareti diaw nina ibana mitor hatok ma dia lusi parlapoi sian bagasan pay majuda saya berjo pay mamarisi ro nama auto kinai nina dungi di dok amat tanah di luar mana kaninan delusi ma adang jadi be nina ibana ngalaho bejol mana nina matei dang jadi be dia be sigareti ngalawe jol mana nina ibana akamanginang nang longa di bagasan Kristus Jesus dia mana nang idota sian cerita sian kinani ala met di ida parlapoi keuntungan gabe dang di layani ibana manang dang diladeni ibana amatay alai holan belga dietong ibana parutungan na mitor humalaput do ibana naing mangalehon sigaret nasa solopi to mata sinakinani akamanginang nahulungan di bagasan Kristus Jesus langsung onido hitabahen ngulutan amar Tuhanon akamanginang
molo hitaetong peruntungan manang kiuntungan na balga narapokta olo masa hitaetong mai na di pasu-pasu Tuhanido ngulutta hape molo ro aka parukilota ro aka sitaono di bagasan parngulutta olo dotongon sa hitaetong na daudo Tuhani sian ngulutta akamangin ang nahulungan di bagasan Kristus Jesus laos ido na dihangoluhon di bangsa Israel diturpukon diturpo jamitata di bagasan partikianon ditiki panurirang si Jesaya alanido diodolhon si Jesaya donan diturpukon bohama asa say diingot bangsoi pangurupion di debata tunasida jalan na mangihut akamangin ang nanang berengota musesyan turpukon ahado dampak ni haheheon di Jesus Kristus di tonga-tonga ningguluta ahado dampak na pengaruh na haheheon ni tuhatay di tonga-tonga ni keluarga tabi ahado nang sungod dia do dampak ni haheheon ni Kristus Jesus itonga-tonga ni huria naparjolo akaamangin ang nanahulungan di patuduhon si Jesaya do marhite-hite turpukon analogi manang gobaran taringot na gabi-gabian alay didokdo di si hera alugo sabing ninanakanina di ayat tay yang mau saya katakan akaamangin ang memang hidup kita sebelum ada kebangkitan Tuhan sian pada narobi patardoi bui madohonon songon kesia-siaan dang bui sasitong na ngolutai mulujolmai secara khusus molo tapatudu manang tapatudos tu si Jesaya di tengah-tengah di kehidupan bangsa Israel hapapatar di bagasan nama date di bagasan hidup yang penuh dengan penderitaan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi kita lihat bagaimana Jesaya memberikan penghiburan kepada mereka. Dilihon ibana donang penghiburan, kekuatan, penguatan tu bangsa asa unang say berada nasida di dalam penderitaan kesusahan. Nang di bagasan hangoluon nasida totong donang saya dipaingot si Jesaya bangsa ni debata asa totong merpakrimon na mangulu nasida tu debata ala takas do muse didok di ayat 10 pitu nakai nakaamanginang di gobarho do si songon analogi ni si Jesaya songon paropuan na gabi-gabian nunga jonok hasa sangana mangai poso-posona mangangguhi maibana di berniton nai langsung onido hadadau nami sian bohim ale Jehovah nina akamangin ang nanayang dohono nami di si ketika kita jauh ketika kita tidak mengambil makna tentang kebangkitan Kristus ketika kita tidak satu dengan Tuhan semua itu akan menuju yang namanya kesia-siaan molodang adong makna ni kebangkitan non kita peroleh di dalam kehidupan di dalam keluarga kita akaamangin ang salunay sia-sia donang kebangkitan ni Kristus songon parupuan na gabi-gabian alay angid do gabi-gabian na nina ketika seorang perempuan mengandung lasdo rohani ibana alai dung naing mendekati persalinan dia akan merasakan penderitaan kesakitan dot akalen nasingna songonido nang digobarhon si Jesaya analogina diturputaw na kamanginang orang Kristen hita na martuhanon hira-hira songonima sili berganti donang ro akasitaw noni dang holan akka pecapalan na lomak naro na hidadopi
alai silih berganti do saluhutna aka manginang margati-gati do sipata doro aka hamaulon sipata doro aka silas ni roha dang sa ikon silas ni rohai terus hita adopi naro tu hita napaduahon hita bereng musia sentur putau naka amanginang gabi-gabi ya do nang hami mangai poso-poso do hami nina dia sa polisiai hape hera alugo do na hutubuhon hami dang tarpatu pahami hatuwaon ditanoi jaladung sahat hatubuhon hami isini portibion ninna dia 10 alui. Ini menunjukkan keamangan keterbatasan kita, bukan hanya kita tetapi juga bangsa Israel pada waktu itu, mereka juga gampang jatuh ke dalam dosa, yang mudah jatuh ke dalam ke jalan yang tidak diinginkan Tuhan. Murah-murado hita madabu tu dosa. Namura madabu tu akka sakap-sakap ni perdagingotta. Molo ta adoppo ni tu minggu nanang roon kasih monogeniti tentang hidup kudus nina. Hidup kudus itu sudah benar-benar kita pahami bahwa kita sudah dipalingkan daripada yang jahat. Ekaleo nene Ibranina dipanggil dari yang jahat. Songon si Abraham dijauh ibana dipapulik ibana. Songonido ngolu ni akan aporsea tu debata aka amanginang bukan lagi sama dengan dunia ini. Hita halak nam ditobus debata dan sarobang behita dohot portibion. Tetapi kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Kita sudah dipisahkan dari dunia yang mungkin tidak ada faedahnya. Tetapi alai sanari akamanginang nunga berfaedah benang ngoluta sudah bermakna hobartu nari dokni disada Petrus. Hobartu nari dokna disada Petrusi akamanginang gabe ngolu na ibaru manang mangolu di bagasan habadiaon ido di bangido turpukon tu hita kamanginang asa adong maknani paskata na padua honon gabe mangolu di bagasan ngolu na ibaru berfaedah na ninay alania kamanginang molo tungpe terbatas di bagasan na mga dobi bahkan hamatem nenei hamatian alai takas marhite si Jesaya di ayat 10 siai mangolu do iyanggo akka hamatem hehedo musek bakeku na marlapatan maya kamang hinang pakhorhon ni haheon ni tuhata Yesus ikon berani do hita memastihon hidup orang percaya melalui kebangkitan Yesus Kristus dibangkitkan di dalam semua kedagingan, dibangkitkan di dalam kedagingan Yesus Kristus. Alani unang benang mabiar hita, unang benang saya musi sao kita kamanginang, nunga di balua hita. Gelas marohata desi hita jaloma, pakokop nai, jaliku mengulu donang, hita terlumobi hamuna. Akan tua-tua nami kutarida datong di bagasan keluarga te bohado nang maknani paskaon di bagasan keluarga iko dipatudu homai talumoge kana tua-tua tua kayanakon na harus mencerminkan bagaimana seorang keluarga kepala keluarga seorang ibu seorang bapak di dalam keluarga lahu mengajari salukna akka yanakonna. Ananido nang akamanginang naparpuri na nang dohonon nami patuduhon mangolum nang ditobus debata marhite siyan pangulahomong nadenggan marhite siyan pakatayota marhite siyan parange pamikirion ditonga-tonga ni humaliang keluarga nang huriape akamanginang
unang patudu-tuduhon manang unang holan babada-badahon molodang bowi misalna mangalehon minimal unang mengguturi ido molodang bowi mangurupi unang menggutur-guturi alani pos dorohanami dihita salu na akamanginang na dihalong di bagasan Kristus Yesus o mahita na makalason makna Paskah na badua honi hita ma yang na makalason kebangkitan Kristus di tengah-tengah keluarga nang songoni di tengah-tengah ni itong-atongan ni Huria alania kaamanginang tuhatama na madongani hita tuhatama na mangaramot hita selamat Paskah na badua homa dihita sa luhukna amin martangyang mahita ido tutu ale Jehovah di bata nami na marlas ni roha hami Tuhan na marningot hami diari haheheomi na padua hono di pesta nami o Tuhan narak marlas ni roha do hami rap dohot huriam di partikianon siala dipakilalah kami Tuhan saluhut na dinggan ni basami di ngulu nami dipakilalah kami saluhut na Tuhan akan nauli na dinggan pasu-pasu me di tonga-tonga ni keluarga nami ganuk marsada-sada alani Tuhan tamado hami madok mauliate dohot mamuji guarmu na badiai o ale Jehovah di bata nami hata minang hutang yun hami Tuhan peyok mai jala mangulu mai di roha do pikiran nami terlumubi di tonga-tonga ni keluarga nami ajari ya kaaman nami ina nami Tuhan asagabi sahalak pemimpin nasida di tonga-tonga keluarga sahalak na tua-tua nasida na mangajari ya kayanakon na hobar tu hatami Tuhan pargogoy nasida ramoti Tuhan parbisuki pada waka parmaran pada waka juk ni roha pada waka sibolis nalahu manggutur-guturi keluarga nasida akayanakon nang dilehokoi tu nasida Tuhan ajari nasida lahu mengajar-ajari paso-paso kayanakon nasida sena met-met satu nama gudang pe homa nama leho bisuk jalan nama dongani nguluna malate di rohanami di ho Tuhan satokin anonan yang mulak hami tu bagas nami be pos do rohanami ale amang nari dongani ho do hami di pardalanan nami di pada hoa kapar marana ka abata pe sian hami asa saat hami Tuhan tu udung-udung nami be madongan hahi pason na sian hoi malate madi hole Jehovah bakaruas ni huriam asa boy rona sida di partikianon homa nama dongani nguluna nama rorot nguluna Tuhan na pada hona kapar maraan sian na sida ramauti Tuhan akan nani ulan ni tangan ni amanami na nami terlumbi ruas ni huriam HKBP Taman Adiason na di parkarijuan dongani Tuhan pada wakapar maraan molate di hole Jehovah di gijang ni saluna pangiduan namion pardusan agudang dohami maradepok konang soni maradepok dongan nami jolma unang jujur ya mang dia depan mi alese sama hadu saun nami asa tunta mahami nagabe haboran ni pasu-pasu mi molate madiho mangasaun Kristus Yesus dot parsaoran itu di porbadia jalan matangi yang nangelek-elek namion asima roham dihami amin.